Selamat Pagi. pagi, Miss. Iya, sudah pada sarapan semuanya? Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Sebelumnya Miss ucapin selamat datang di Kido Fair Kode Kido, pameran virtual coding. Kita ketemu lagi ya di Kido Fair. Oke. Sebelumnya, Miss mau cerita sedikit tentang perjalanan Kode Kido di sepanjang tahun 2022 ini, di mana Kode Kido mengadakan beberapa uh, kompetisi coding atau event coding yang berskala nasional maupun internasional, yang tentunya diikuti oleh student aktif Kode Kido dari beberapa wilayah yang tersebar di daerah Jabodetabek, Pantai Indah Kapuk, Gading Serpong, Madiun, Kudus, Palembang, Pontianak, Pekanbaru, Medan, Bali, di Semarang dan Solo juga ada loh Kidos. Kode Kido ternyata punya banyak cabang ya Kidos ya. Nah, Kido Fair ini adalah acara khusus untuk Kidos dalam mengeksplorasi uh, topik-topik spesial yang mereka pernah ikuti di kompetisi maupun di pelajaran coding reguler. Nah, akan ada beberapa presenter yang mempresentasikan proyek menarik mereka. Mungkin salah satunya adalah teman baik kalian atau sahabat kalian. Nah, di akhir acara ini tentunya akan ada fun quiz berhadiah. Yang pasti kalian jangan lewatkan ya, Kidos ya. Kalian tentunya udah nggak sabar kan? Siapa aja nih yang bakalan presentasi hari ini? Dan beberapa Miss juga udah lihat presenternya sudah hadir ya. Oke, sebelumnya Miss mau kalian rename dulu dengan format nama lengkap, spasi grade atau kelas, dan center asal. Sekali lagi, Miss mau kalian rename dengan format nama lengkap, grade, spasi center asal. Dan untuk presenter, jangan lupa menggunakan background-nya ya, yang sebelumnya sudah dikirim oleh branch manager masing-masing. Oke, sebelumnya Miss dengan Miss Masri dari Koda Kido dan telah hadir juga tim Kido Fair. Di sini ada Mr. Marvin, ada Miss Manda, dan ada juga Mr. Putut Giriwinoto selaku lead teacher Koda Kido Surabaya yang akan membuka acara ini. Hai, Mr. Putut. Halo. Hi everyone. Hello. Oke, silakan Mister. Here we go. Okay, thank you, Miss Masri. So yeah, can I share my screen? Yes, please. Okay. Okay, so hi, thank you everyone. Thank you for joining another Kido Fair event. Yeah, so we have done so many Kido Fair before. So I think most of you already know what Kido Fair is. Okay. But if you are new here, basically Kido Fair is one of our event for you kids to meet with each other and to share what you guys have been doing and making. Okay, so I am very excited to be here. Okay, so today we have four agenda. Okay, so first we are going to overview about EFTW and Pixel Pad competition. Okay, and then second, we gonna have some of your friends. Okay, we have 8, 8. Yeah, yeah. Hopefully we will have 8 presenters to demonstrate their project. Okay, and then for participations, we will have fun quizzes. And of course, because we want to make it fun, there will be prize, okay, for the top 3 winners. So make sure to prepare yourself and pay attention to my presentation, okay? And then for the presenter, we will have polling favorite project for the uh, two most favorite presenter. Okay.
Okay, and then last, we want to share some information about the upcoming exciting events in Kodekido. Okay, so first, first let's overview about EFTW. Okay, so EFTW stands for Engineer for the Week. Ya, this is inisiatif dari Meta ya atau Facebook sejak 2018. Ya, so they encourage kids to become engineer ya, to join STEM, to become engineer. Okay, do you guys know what does engineer do? Yeah, engineer builds products to solve problems. Okay, so to solve problem means the products have to have impact ya, harus ada dampak positifnya itu produknya. And then there are so many different kind of engineer. Jadi engineer itu ada macam-macam ya. Yeah, I mean not only software engineer but also mechanical engineer, and then we also have chemical engineer, civil engineer, and many more. Yeah, but of course in Kodekido we focus on the software engineer. Yeah, which is you create a software product using code, using programming. Okay, so what's the next? Oh yeah, okay. And in the beginning, yeah, EFTW was only for USA kids, yeah. But then now it's already open for kids all over the world. Okay, so you can join this competition. Okay, and then as I mentioned before, we more focus on the software engineer. So we have two different categories that we can join. Yeah, the first category is called chatbot for change. Nah, jadi di sini kategori pertama chatbot for change. Ya, here we use AI or artificial intelligence to our chatbot to make it smart. Nah, jadi di sini kita bikin chatbot nih. Memakai AI supaya chatbotnya pintar. And the platform that we use here is Chatfuel and Facebook. Nah, you can imagine Chatfuel is something like the engine of the chatbot, and then we can apply it to Facebook page. And then the second category, yeah, is called Play for Impact. Yeah, and here we have to create game product with the topic of social. Nah, jadi topiknya tentang sosial, game projectnya. And the platform we use here is Scratch programming. Okay, are you familiar with Scratch, everyone? Okay, yeah. So I believe you already learn and have a lot of experience in Scratch. Okay, yeah, so this is the two categories in EFTW we can join. And I think it is a good opportunity to explore your coding skill and your creativity. Okay, and then in the previous edition of EFTW, yeah, one of your friend, yeah, one of our student become the winner of EFTW, the global winner, and her name is Alia Hanisa. And the interesting part is she will be one of the presenter today. Jadi Alia Hanisa akan hadir di sini untuk mendemonstrasikan tentang proyek EFTW-nya. Yeah, she is from Kodekido Malang, East Java. Okay, so in the Kodekido webpage, you can find more information about EFTW. Okay, yeah, this is the webpage for the global winner. Okay, Ali Hanisa, and then this is the webpage for the announcement for Indonesia winner. Yeah, we have 5 Indonesia winners here.
And again, the interesting part is, yeah, one of the winner will be our, yeah, one of our presenters today. Yeah, and here in this web page, I think you can find so many inspiration, because here you can watch their video, their presentation video. Okay, there are 5 winners here, so you can find so many inspiration here. Okay, so I think that's all for EFTW. Now let's move on to Pixelpad. Oke, sekarang kita ke Pixelpad. First, let's overview some key points about Wait cloud-based platform. Ya, jadi because it is cloud-based, you don't need to install anything else to your laptop or your computer. Jadi all you need to prepare to make projects in Pixelpad are laptop or computer, and then web browser, and of course internet connection. Okay, and the programming language that we use here is Python. Yeah, so it is a text-based coding. Yeah, but we think it is a perfect transition if you are planning to move from block-based coding such as Scratch, ya, to text-based coding. Oke, kemudian and then Pixelpad is developed by Pixelpad Canada and used in many schools in Canada and USA. Jadi udah banyak digunakan di sekolah-sekolah di Kanada dan USA. Yeah, and then all games are open source. You can see their code. Yeah, just like Scratch, they are open source. Jadi waktu kalian buka, when you open someone else projects in Scratch, you can click see inside button, right? Ya, sama juga di Pixelpad juga gitu. We can click see inside button to open the code. And then Pixelpad is specifically built for education. Okay. And then last August, jadi Agustus lalu, we Kodekido organized game jam with Pixelpad. We divide into 3 groups. Jadi ada 3 grup, SD Advance, SMP, dan SMA. Okay, and because it was in August, ya karena bulan Agustus, jadi temanya waktu itu adalah kemerdekaan Indonesia. Indonesia Independence Day. And here are the winners of the event. Okay, and again, you can find more information in Kodekido website. Okay, this is the web page for the competition information. And then the second one, this is the submissions. Yeah, and again, I think you can find so many inspiration here, because when you click one of the project, yeah, you will have 2 links. Okay, the project presentation nantinya akan mengarah ke YouTube, and then you will have project link. Nah, jadi kalau project presentation nanti akan mengarah ke YouTube. Kalau project link, ya ini akan mengarah ke projectnya gitu. Ya, and then seperti yang Mr. bilang tadi, ya we have see inside button, okay, just like Scratch, we have see inside button. We also have spin off button. It is similar to remix button in Scratch. Yeah, so this is the coding, okay. And again, the good news is one of the winner, yeah, will be one of our presenter today. So, Mr. The winner from Pixelpad competition, we have 2 presenter. We'll present their project. Gaston. Yeah, Gaston and Gerald. Yeah, Gaston and Gerald.
Okay. Yeah, so I think that's all overview tentang Pixelpad. And this is the list our presenters today. Okay. Yeah, so I think I can give it back to Miss Masri. Okay, thank you for opening, Mr. Putut. Let's start our presentation ya, kiddos. Miss akan langsung aja panggil presenter pertama dari Center Malang, Alia Hanisa. Hai Alia, are you here? Alia? Iya. Iya, oke. Hai Alia. Alia sudah siap? Iya. Oke, silakan mulai Alia. Time is your. Waktunya 7 menit ya Alia ya. Boleh presentasi dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Boleh share screen nggak? Yap, silakan. Oke, go ahead Alia. Kiddos yang lain yang punya pertanyaan untuk seputar proyeknya Alia, nanti boleh chat di Hello. chat ya. My Silakan. name is Alia Nisa. I'm grade 6. In this game, I want to show you a game that I made. In this game, you have destroy objects that cause global warming, but be careful, avoid destroying trees because trees can save the Earth global warming. You can move the rocket using the mouse pointer and shoot the target using left click. Okay, Alia, keep moving. You will get 1 point, and if you shoot the wrong target, you will lose 4 points. And if your rocket touches the target, it will game over. Finish within 1 minute. So that's game I've made. The benefit of my game is to educate users about the cause of global warming and train their level of focus. May be useful. Thank you for attention. Done. Okay, yeah, very Are you good done, Alia? presentation. Yeah. Oh, already Okay. done. Okay. Any question to Alia? I have one. Hai Rafael. Oke, please. Rafael punya pertanyaan apa nih buat Alia? Silakan disampaikan. Nanti Alia silakan ditanggapi ya. Why is there a ball? I saw a ball sprite. Why is there a ball? I can't hear. Excuse me, but why was there a ball sprite? Oke. Can you repeat? Ya, jadi pertanyaannya Rafael adalah kenapa ada sprite bola di situ, betul ya? Iya. Why there is a ball sprite in the project? Kenapa ada bolanya? Bolanya untuk apa? Untuk menembak. Oke, so the ball is the bullet. Jadi bolanya adalah pelurunya, begitu ya? Yes. Oke. Iya, jadi bolanya itu untuk peluru, Rafael. Okay. Okay, Rafael, do you have another question? No, that's it. Okay.
Mungkin yang lain punya pertanyaan lagi untuk Alia sebelum Miss move ke next presenter. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya belum ada ya. Miss Masri, Ada. I have a question. Oh ya, please, Oke. Mr. Putut. Okay, may I ask question? Oke, boleh ya, boleh. Oke, oke Alia. So ya, jadi pertanyaan Mister adalah waktu Alia bikin project itu bagian yang paling susah itu waktu bikin apa? What's the hardest part of your project? Mungkin waktu bikin high score-nya atau mungkin waktu bikin apa ya? Rocket, bukan rocket, buat play-nya. Oh, waktu buat play button-nya. Ya. Oh, oke. Oke, and boleh nggak ditunjukin gimana tuh jadinya programnya untuk play button-nya? Oke, boleh di-share screen lagi. Oke. Oke, jadi ketika gamenya buttonnya diklik, nanti switch backdrop to gitu ya? Ya. To earth, kemudian, oke, kemudian yuk Alia. Oke, any question anymore? Kalau enggak nih Miss Masri mau tanya nih buat Alia. Alia, kira-kira ada yang bantuin nggak buat projectnya ini? Atau memang sepenuhnya nih Alia yang buat sendiri? You create by yourself or anyone help you? With Miss Novi. Okay, thank you ya Alia. Let's move to the next presenter. You can stop your share. Okay, let's move to the next presenter from Center Permata Buana, Jonathan Pirngadi. Jonathan Pirngadi adalah salah satu winner level Indonesia untuk event coding EFTW juga. Hai Jonathan. Halo. Go ahead. Oke. Oke, sekali lagi aku perkenalkan dulu, nama saya Jonathan. Saya adalah salah satu pembuat dari chatbot dari Pollinatura. Nah, mungkin Pollinatura itu agak aneh ya namanya. Jadi sebenarnya Pollinatura itu dari kata-kata Latin yang artinya tentang robot yang punya informasi tentang nature. Kenapa nature? Karena emang sesuai dengan temanya, Pollinatura ini membahas tentang global warming. Jadi kenapa global warming? Karena global warming itu sebenarnya isu yang sebenarnya mendunia. Jadi sangat mendunia dan juga cukup penting untuk diketahui, tapi beberapa orang masih kurang menganggap serius atau bahkan masih belum tahu. Jadi di sini chatbot Pollinatura ini membantu supaya orang-orang bisa mengetahui bahaya dan juga keberadaan dari global warming ini. Nah, kalau misalnya dilihat di sini yang sedang saya presentasikan, ini adalah skema dari jalur dan juga informasi-informasi yang bakal chatbot Pollinatura ini bakal keluarkan. Di sini emang mungkin kalau misalnya dilihat agak berantakan ya, karena emang organisasinya agak belum dirapikan karena banyak meternya, tapi waktunya cukup sedikit, jadi kurang terlihat indah gitu ya.
Jadi di sini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, ada pembuka, inti, dan juga bagian penutup. Di sini kalau misalnya di bagian pembuka, di sini ini hanya kayak introduction biasa tentang kita itu siapa, apa yang kita lakukan. Kita juga nggak semuanya langsung kita berikan dalam satu chat. Jadi di sini ada opsi-opsinya, get started sama introduction. Nah, introduction ya balik ke bagian introduction tentang siapa itu kami dan juga apa yang kita lakukan. Nah, untuk konteks chatbot ini sebenarnya kami panggilnya Polly. Jadi chatbotnya namanya Polly. Jadi untuk ini apa yang Polly lakukan, isinya apa, dan juga kita berikan source-nya supaya dapat lebih dipercaya. Nah, untuk kalau misalnya get started, ya tanya langsung masuk ke dalam bagian inti. Nah, di bagian inti ini, sebenarnya kita juga bagi ke dalam 3 bagian. Bagian utama tentang apa itu global warming, kenapa global warming itu crucial, dan juga bagaimana menghentikannya atau mengurangi global warming. Kalau misalnya masuk ke dalam apa itu global warming, di atas ini adalah bagian informasinya. Nah, ini emang kelihatan sedikit kacau karena emang global warming itu sebenarnya kalau misalnya diartikan dan juga berikan semua penjelasannya, materinya banyak. Jadi emang kita kasih opsi untuk bisa lanjut lebih ke dalam, jadi nanti akan membahas lebih mendalam dan juga lebih masuk ke ilmiah segala macam tentang greenhouse effect dan macam-macam, atau kita juga memberikan opsi untuk tentunya ganti pindah ke topik yang lain supaya usernya punya banyak pilihan gitu ya, lebih mudah untuk berpindah-pindahnya. Terus nanti di bagian sini ada tentang kenapa global warming itu crucial. Di sini kita memberikan banyak foto-foto seperti dapat lihat. Terus juga di dalam foto ini sebenarnya kita bisa taruh link-link untuk website-website yang membahas sesuai dengan topik kita. Jadi kita memberi ada link, terus juga untuk website, untuk kasih video juga ada supaya lebih kalau misalnya usernya mau untuk melihat lebih lanjut bisa dilakukannya. Terus juga di bawah ini ada kita memberikan contoh-contoh bagaimana mereka bisa mengurangi atau bahkan juga bisa menghentikan global warming ini. Tentunya di sini juga ada linknya untuk website yang lain. Terus juga kita di sini ada memberikan website-website yang berhubungan dengan memberikan donasi kepada komunitas-komunitas yang menghadapi global warming ini. Jadi mereka bisa langsung ke website tersebut, terus juga langsung melakukan donasi. Jadi supaya lebih cepat. Terus nanti di sini di setiap opsi yang ada chat-chat yang ada di sini ada opsi untuk I am done. I am done ini untuk pergi ke bagian penutup. Nah, bagian penutup simple, hanya berikan tanda terima kasih. Terus juga di sini sebenarnya ada yang unik, yaitu kita memberikan bagian untuk di mana user bisa mengetik sendiri tentang feedback-nya mereka. Jadi mereka bisa memberikan feedback, terus juga nanti kita bisa lihat bagaimana feedback-nya dari mereka. Ya, paling enggak segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Jonathan, terima kasih untuk presentasinya. Baik, Kidos, silahkan memberikan pertanyaan ya buat Jonathan. Mungkin dari tim Kido Fair yang lain, Mr. Marvin, punya pertanyaan buat Jonathan, silakan. Nggak ada ya. Coba yang lain ada nggak nih yang mau nanya nih? Ya, Kidos, mungkin Kidos. Ada dong. Oke. Atau mungkin presenter yang lain nih mau bertanya buat Jonathan. Dipersilakan ya. Oke, kalau gitu Miss Masri deh yang nanya buat Jonathan. Jonathan ini sebenarnya Jonathan ngerjainnya nggak sendiri kan ya? Iya, sebenarnya ada satu lagi teman saya, tapi untuk hari ini dia lagi nggak bisa. Tutam deh buat Jonathan bisa buat project yang nggak biasa gitu. Pakai Chatfuel ya namanya ya. Dan berhasil menjadi salah satu pemenang EFTW level Indonesia. Oke, sekali lagi selamat ya buat Jonathan. Oke, yang lain? Ada pertanyaan buat
Jonathan? Oke. Saya, Miss. Silahkan, Mr. Putu. Oke. Oke, terima kasih, Miss Masri. Oke, Jonathan. Ya, saya sangat suka di situ chatnya nggak hanya main part ya, tapi ada intro, kemudian baru ke main part, kemudian ada closingnya gitu ya. Iya. Oke, waktu itu berapa lama nih pengerjaannya dari awal sampai selesai? Berapa lama ya? Mungkin lebih dari sekitaran lebih dari 2 minggu sih. Sebenarnya untuk 1 minggu kita ngerjainnya 1 hari, tapi kadang waktunya emang kurang, jadi kita ngambil waktu di luar di luar jam lesnya. Jadi kita ngelakuin sendiri, jadi kita nge-zoom sendiri, terus kita buat tambahan-tambahan karena ya seperti yang saya bilang materinya emang banyak, terus waktunya emang cukup sedikit gitu ya. Jadi emang perlu waktu tambahan. Oke, Mungkin ya sekitaran 2 materinya, minggu gitu ya. iya 2 minggu, waktunya singkat tapi materinya banyak gitu ya. Nah, Iya. misal nih kalau Jonathan punya waktu lebih, apa yang mau ditambahin ke chatbotnya? Kalau misalnya ada waktu lebih, sebenarnya di chat field ini ada fungsi untuk keywords. Jadi bisa lebih mirip kayak seperti Google kayak gitu. Jadi di sini keyword, mungkin saya share aja kali ya bagian keywords-nya. Di sini ada bagian keywords. Jadi di keywords ini sebenarnya kita bisa bikin kayak pre-text. Jadi mungkin usernya bisa nge-tag sendiri, terus nanti dilihat dari botnya itu kata-katanya mirip seperti pertanyaan apa yang udah ada. Jadi di sini sebenarnya bisa kita taruh teks tes gitu, terus di sini at response-nya apa. Tapi emang di sini emang agak susah dan juga pasti perlu banyak. Jadi makanya emang waktu itu sebenarnya pernah dicoba bikin, tapi karena terlalu banyak jadi kita nggak jadi bikin, kita keluarin daripada nggak bisa bekerja gitu ya. Jadi paling nggak kalau misalnya ditambah, paling nggak tambahin bagian keywords yang ini. Oke, berarti kalau ada waktu mau ditambahin keyword gitu ya. Iya, Oke, thank you, Jonathan. thank you. Oke, thank you. Oke, kita lanjut kasih kesempatan buat presenter berikutnya ya. Dari Center Jimbaran ada Igede Gaston Ganeswara, salah satu winner Pixel Pen Competition dengan tema Indonesia Independence Day. Oke, Gaston, silahkan. Oke, Gaston. Iya, halo. Ya, Gaston. Silahkan, Gaston. Ya, jadi saya langsung share screen aja dulu untuk sekarang. Jadi di sini ada kita berada di Pixelpad dan di sini kita akan memulai project saya. Oke, go ahead, Gaston. Jadi di sini kita ke judul dulu. Di sini judulnya adalah Proclamation for Independence Day Indonesia. Berarti ini tuh kayak sejarah kemerdekaan Indonesia. Dibuat di Pixelpad, dibuat oleh Gaston. Jadi kita untuk melanjutkannya harus pencet spasi. Oke, jadi di sini ada cerita di mana Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Di sini akan ditutup pada 5 detik. Jadi di sini adalah animasi di mana Jepang kalah waktu Perang Dunia Kedua dengan dijatuhkan bom nuklir oleh Amerika Serikat. Dan di sini adalah cerita lagi di mana tentang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Ya. Ya. Dan di sini adalah waktu kita untuk main. Jadi di sini ada 3 tentara Jepang yang mencegah kita ke rumah Soekarno. Di sini adalah rumah Soekarno.
kita harus ke rumah Soekarno. Ini adalah kita, ya, yang membawa bendera merah putih Indonesia. Jadi untuk menggerakkannya kita butuh untuk mengetik W atau A atau S atau D. Jadi di sini kecepatannya itu tuh random. Jadi kita nggak tahu kita bisa atau nggak, cepat atau nggak, cepat atau nggak. Sama kayak kecepatan pelurunya. Kecepatan pelurunya juga random. Jadi kita harus ke sana dengan cepat. Dan jadi di sini kita telah meraih proklamasi. Yeay. Kami, bangsa Ya, Indonesia. jadi di sini tujuan saya membuat proyek ini tuh untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan membuat beberapa orang mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Gaston. Itu cara Gaston untuk mempresentasikannya juga sangat menarik dan terkait topik dari atau tema dari project yang Gaston buat ini juga adalah adalah bagian dari kita ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita nggak boleh lupa dengan sejarah. Oke, terima kasih ya Gaston. Ya. Oke, kita menuju ke chat box dulu. Ada yang mau bertanya untuk proyeknya Gaston? Tadi Mikaela ya? Mikaela raise hand. Mikaela punya pertanyaan buat Gaston, silahkan. Fungsinya yang tentara Jepang itu tadi untuk apa ya? Oh, tentara Jepang itu tuh, tar dulu, saya share lagi dulu ya. Oke, silahkan Gaston. Kita ganti dulu. Jadi di sini kan kita tuh yang membawa bendera ya, seperti saya bilang itu kan. Nah, ini ada tentara Jepang. Fungsinya adalah dia tuh mencegah kita ke rumah Soekarno. Maksudnya mencegah itu tuh kayak gini. Kalau kita kena pelurunya, kita mati. Nah, kita harus pencet spasi. Pokoknya sampai ke sini lah. Ya, kalah lagi. Oke, thank you. Oh ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mikaela sudah ditanggapi ya sama Gaston. Dari Mr. Putut, silahkan Mr. Mungkin Masih mau tahu ditanggapi. aja nih. Silahkan. Oke, Gaston, saya punya 2 pertanyaan ya untuk Oke. Gaston. Oke, yang pertama, tadi kan seru banget tuh, ada storyline-nya. Jadi nggak langsung main, tapi ada intronya, kemudian ada perjuangannya, gamenya. Kemudian kalau menang proklamasi gitu ya. Ya. Dari proyeknya Gaston ini, nah ini pertanyaan pertama nih. Dari proyek Gaston ini, yang menurut Gaston paling menarik itu yang bagian apa? Kalau dari saya yang paling menarik itu tuh dari animasi Amerika Serikat mengebom Jepang. Oh, yang ada gambar negara Jepangnya tadi ya? Iya. Ya, oke. Nah, yang kedua nih, Mister mau tanya lagi. Tadi kan waktu intro ada ceritanya kan? Iya. Yang hilang selama 5 detik, kemudian hilang selama 10 detik. Nah, itu untuk bikin timernya bagaimana? Oke, saya share screen lagi ya kelihatannya. Oke. Oke, jadi di sini kita harus ke story 1 di mana ini adalah cerita waktu Amerika memenangi Perang Dunia II dan Jepang kalah pada Perang Dunia II. Jadi pada awalnya saya telah set timernya 500. Saya set dah 500 itu kan. Terus di loop itu tuh saya bikin timernya terus -1. Dan kalau sudah timernya menjadi 0, saya buat roomnya menjadi atom bomb. Sama kayak di story 2. Story 2 saya udah set timernya 1000. Dan di loop saya sama minusin lagi terus sampai 0. Kalau sudah 0, nanti saya set room lagi menjadi room yang play yang berusaha proklamasi itu. Oke, berarti pakai game timer begitu ya? Iya. Kalau timernya udah habis, nanti pindah room. Ya, makanya bisa ganti. Oke, thank you, Gaston.
Oke, interesting ya, Mister. Dari Miss Manda, mungkin ada yang mau bertanya? Punya pertanyaan buat Gaston? Aku punya nih, Miss, sejujurnya. Silakan, Miss. Thank you, Miss Masri, sebelumnya. Halo, Gaston. Halo. Jujur, Miss suka banget sih sama proyeknya Gaston. Lucu banget, terus juga keren gitu. Nah, kalau boleh tahu, Gaston nih berapa lama sih bikinnya? Terus yang apa ya, part yang paling Gaston kayak bingung tuh gimana sih? Miss punya 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya? Gak apa. Oke, tadi berapa lama? Kalau boleh tahu, Gaston bikinnya? Untuk berapa lama sih saya ada ikut acara holiday program yang itu berlangsung selama seminggu. Saya di situ menentukan kayak alur ceritanya, kayak temanya, alur ceritanya harus gimana. Itu nanti mister saya yang namanya Mister Ade, nanti tinggal tolongin saya codingnya kayak gimana. Oh, Gaston, kamu tuh kalau coding itu tuh kalau ketik itu harus gini. Nah, nanti saya tinggal rancang aja kan itu kayak gimana maunya. Nah, terus kalau untuk bagian paling susah bagi saya itu tuh di bagian play-nya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Dikarenakan saya harus membuat mereka tuh tentara Jepangnya menjadi 3 dan juga harus membuat kecepatan peluru dan juga kecepatan pemainnya jadi lebih random. Nah, pertanyaan terakhir, Miss. Gaston pernah bikin ini nggak sebelumnya? Atau ini baru pertama kali? Kalau untuk ditanya pernah pertama kali atau enggak, kalau untuk ide sih ada pernah, kayak udah ada ide kayak sebelum Pixel Pet saya udah ada ide, saya bikin di scratch kayak oh saya harus bikin kayak gini. Tapi itu saya masih belum ngerti lebih banyak tentang scratch, jadi ya saya nggak jadi bikin. Oke, thank you Gaston untuk jawabannya. Oke. Gaston sudah boleh stop share ya. Kita kasih kesempatan lagi buat next presenter dari Center Pantai Indah Kapuk. Ada Gerald So. Hi Gerald, are you here? Yeah, I'm here. Okay, go ahead Gerald. Gerald juga salah satu pemenang dari kompetisi coding Winner Pixelpad ya. Silakan, Gerald. Good morning, everyone. My name is Gerald. My name is Gerald, and I'm My name is Gerald, and grade 7 at Sispek Pantai Indah Kapuk. Today, I'll present my project named Indonesia Independence Game. This game has 3 modes of game: Balap Karung, Space War, and Flag Clicker. Balap Karung is a racing game where you race your opponent and try to win the race. So your goal is to reach the finish line, and to run you need to press D. The second game is called Flag Clicker. Flag Clicker is a game where you try to click the flag and the winning score is 17 because it's the day of Indonesia Independence Day. The third game is Space War. Space War is a game where you shoot your enemies and be careful, if they touch you, you can die. But then there is a boost, the Indomie, which let you shoot 3 bullets at once, and you need to reach a score of 17. Now I will show you guys the game. So the first game is Balap Karung. So the next game is Flag Clicker. And the last game is Space Wars. So that's all my game. Thank you for listening. Bye. Oke, thank you Gerald. Interesting. Oke, ada yang lain mau bertanya untuk Gerald terkait project-nya tadi?
Ya, walaupun hari kemerdekaan 17 Agustus sudah lewat, tapi euforianya masih tetap terasa ya, karena barusan kita simak bareng-bareng dari presentasinya Gerald dan Gaston tentang kegiatan yang biasanya diadakan di 17 Agustus atau menyambut hari kemerdekaan, cuman dikemasnya dalam bahasa coding, gitu ya. Mungkin dari Mr. Putut, silahkan ditanggapi, Mr. Oke, ya terima kasih Miss Masri. Oke, Gerald. Jadi di proyeknya Gerald ada 3 game ya, betul ya? 3 in 1 Iya. berarti ya? Oke, 3 in 1 game. Nah, Mister nih salfok banget sama yang balap karung nih. Karena Indonesia banget gitu. Kebetulan Oke. Mr. Putut juga suka olahraga ya, kayaknya menjiwai banget nih. Oke, Gerard. Pertanyaan Mister adalah apa yang membuat Gerard memutuskan untuk pilih balap karung? Kenapa nggak lomba-lomba yang lain gitu? Kan ada yang masukin lilin ke botol, ada yang apa ya makan kerupuk mungkin. Nah, apa nih yang membuat Gerard pilih balap karung? I pick it because it's one of the most popular game in Indonesia. Oke, Gerard, have you ever participated in balap karung event? Pernah nggak ikut lomba balap karung? Pernah. Oh, pernah. Waktu kapan? I think last year. Last year. Oh, okay. And you find it interesting and you choose that itu ya, that kind of event ya. Oke. Oke, thank you, Gerald. Okay, thank you, Gerald. You can stop your screen and let's move to the next presenter from Center Kudus, Michaela Agusta. Hi, Michaela. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, time is yours. Let me share my screen. Ya, Michaela adalah salah satu pemenang dari Fun Code Competition 2022 ya. Silahkan dimulai, Michaela. Okay, thank you. Did you know that technology is like a knife? It can be helpful and it can be awful at the same time. It's depend on us. Hello everyone, I'm Mika Augusta. First of all, I want to thank Kodokido for the opportunity that is given to me today so that I can be here and present my project, which is the first winner of FunCode Competition 2022. The title of my project is Bijak Berteknologi. I am an 8-year-old student of Kodokido Kudus. I am a violinist, writer, storyteller, and basketball player. I am founder and tutor of Zonamika online learning platform for kids. My interests are learning, playing violin, drawing, coding, writing, reading, and public speaking. I have received various achievements for my interests over the years. You can reach me at my social media, such as Instagram, YouTube, Metaverse, and Spotify. First, let's start with the background. On October 2022, I joined a competition that's called FunCode Competition 2022. The competition rule was made an animation project in Bahasa Indonesia using Scratch, which the topic was Bangkit dan Buat Perubahan Menuju Era Generasi Emas. I decided to create an animation project entitled Bijak Berteknologi. Next, the overview. Technology plays an important role in our life. Since gadgets are popular in children, it brings both positive and negative impacts for kids. The serious negative impact is causing gadget addiction. This problem needs to be solved soon in order to avoid further negative impacts in the future, like health issues,
Health issues mean that gadgets cause eye irritation, hearing problem, and lack in physical activity. And some children became aggressive and will be more emotional, and they became paranoid when they do not have their gadgets with them. Social isolation means that children prefer playing their gadgets rather than having real communication with their family and other people or friends. This causes antisocial problems. Next, lack of interest in studying. Some children became lazy to study and they prefer playing gadgets than studying. Some children lose their concentration while studying. One of the ways to avoid gadget addiction is by educating children to use gadgets well and wisely. So that's why I decided to create this animation. I made the backdrop using Canva, and the storyline was inspired by my online learning experiences. This is the link of my project. Okay, so I will play the animation and I will tell you the code that I use for this animation. Okay, Mika, your project you share about your daily activity, right? Oke, dari Miss, caranya Mika mengatur waktu antara sekolah dan mengerjakan activity yang lainnya. So how do I manage my time is I split it into 3 categories, which is the first one is priority, rest time, and me time. So first, priority. Priority is something that I must do. And then after priority, I do rest time, or actually sleeping time, because for me, sleeping time is a must actually. The last one is me time. This is my favorite activity that I do. I can do whatever, anything that I like and anything that I want. So yeah, that's how I manage my time. Yeah, interesting. That is your, bisa kita bilang seperti prinsip ya, Yes. prinsipnya Mikaela. Itu ada 3 untuk mengatur antara sekolah dan activity yang lain. Itu punya 3 prinsip. Prioritas, memprioritaskan apa yang diinginkan, itu harus tercapai dengan baik. Rest time, and me time. Me time-nya tentu aja nggak hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga bisa me time dengan keluarga. Betul ya? Oke, menarik sekali. Dari Mr. Putut, Thank you. ada yang mau ditanggapi atau mungkin dari presenter yang lain punya pertanyaan untuk Mika? Silahkan ya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Please raise your hand in the question. Oke. Dari Miss Masri. Silakan. Okay, Mikaela. So yeah, this is education animation, right? Animasi untuk mengedukasi. Okay. So itu akan bagus kalau banyak
orang yang lihat projectnya Mikaela, betul nggak? Oke, jadi tadi ada time management ya, dari sekolah sampai di rumah bagaimana. Terus pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya banyak anak yang membuka projectnya Mikaela. Oke, apa yang Mikaela lakukan supaya banyak view-nya gitu. Well, actually, I need to promote this animation, right? So people and people around the world can see my project and they educate with my animation. So that's why. Okay, but what's your plan? How to make it your project famous in internet? Well, I promote it at my YouTube because at the first page I explain too that I have a YouTube, right? So I can promote it at my YouTube. So everyone can see my YouTube and then they will be curious at my animation and they will see my animation. Yeah, just like that. Okay, so you upload in YouTube ya? Yes, just like that. Okay. Yes, Oke, I think I will be the next. I will be your next subscriber. Okay, thank you. Ya, sangat menginspirasi ya, Mikaela. Terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu dari student regular class yang akan mempresentasikan proyek terbaiknya mereka yang pernah mereka buat di regular class. Salah satunya adalah dari Center Palembang, ada Ahmad Alwan Dava. Halo, Ahmad. Halo. Oke, sudah siap ya Ahmad ya? Excited banget nih, apalagi teman-teman yang lain udah pada jadi presenter duluan mempresentasikan proyek mereka. Silahkan Ahmad. Alright, let me share my screen. So, good morning everyone. The honorable teachers of Kodekido and the audience. My name is Ahmad Alwan Dava. I am from Kodekido Palembang. I go to school at SMP Negeri 14 Palembang, and I am currently at the 9th grade. Today, I will be presenting you my fishing game. The reason why I made the main topic of my game fishing is because fishing is fun. There are many fishing techniques. It includes hand gathering, spearing, netting, angling, shooting, trapping, as well as more destructive and often illegal techniques such as electrocution, blasting, and poisoning. Now, this is the price of fish that I have listed in the game. For the normal fish, they look like this. It's $3 for the puffer fish. It's 12 for the shark. It's 36, and for the hammerhead shark, it's 60. So, without further ado, let's get into the game. So, this is the game. Right, let's start. So, the hook on top here, it follows your mouse cursor. Now, you have to press space to submerge your hook. But as you can see right here, it's not catching any fish. That's because we have no bait. We start off with $15 and we can purchase one bait for $5. So now we have bait. With this bait, we can now submerge our hook and it will start catching fish. And look, our money goes up. There's a bar here, there's a text here, a variable for fish caught in one time, which means when you submerge it, look, it will go up, the count will go up. And fish caught at all times, which means all time, for all the time you have played the game. So look, it will still go up, but when your hook goes on top again, it will not disappear because it's all time. Now, you can keep doing this forever and ever. If you get bored of the backdrop, you can always just change it. And yeah, you basically do this over and over until you become a billionaire. And that's it. Now let's get on to the coding. This is the coding for the line and hook. This is the coding for the fishes. This is normal fish. This is the puffer fish. This is the shark. This is the hammerhead shark.
These are the buttons. This is the change backdrop button. It sends a signal here to change the backdrop, and the purchase paid, which is purchase paid. So yep, that will be it. I would like to thank everyone for the opportunity, and yeah. Oke, thank you Ahmad untuk presentasinya. Ini kurang lebih apa? Berapa lama Ahmad bikin fishing game this ini? 2 hours actually. Oh, 2 hours, wow, cepat ya. So, apakah bisa digunakan untuk kalau seandainya ini dipublish, ini kan dibuatnya di Scratch ya. Kalau ini dipublish, apakah bisa digunakan oleh user yang lain? Itu caranya gimana? Mungkin bisa Gunakan atau hanya bisa Ahmad aja nih yang pakai? Oh, ini diupload sudah. Ini style. Ini sebenarnya sudah diupload tadi. Ini ada di profile saya, Alwan Keren. Oke, mungkin bisa di-share berarti ya, sudah dipublish dan Ini di-share sudah ya, di-share dan ini. bisa dimainkan oleh kiddos yang lain. Oke. Oke, for you kiddos, if you want to play this game, boleh diakses ya projectnya Ahmad di Scratch. By the way, kita open question lagi. Ada pertanyaan? Dari Mikaela. Silakan Mikaela, pertanyaannya. Okay, so I want to ask, do you have any specific reason and purpose while making this game? Any reason? Yes. So you mean why I made the game? Yes. Oh, because there was this Kodekido competition in the mall. And yeah, I just made it. I mean specific purposes. Because I like fishing, you know. Fishing is fun. Okay. I don't know what else to say. I think Ahmad choose fishing to be your me time, right? Yes. Okay, thank you Ahmad. Thank you Mikael. You can stop your screen, Ahmad. Let's move to the next presenter from Miss Masri. Before moving to the next presenter, can I? Oh yeah, of course, Okay. Mr. Putut, please. I think you're excited to ask a question. Okay. Please. Okay. So yeah, so fishing is your hobby, right? Okay. Not really, but not I really. have done it before. It's fun. Okay, you have done it before and it's fun. Okay, but my question about your project is, does your project have winning condition or losing condition? Oh, no, it does not. It's impossible to lose, basically. Impossible to lose, and is Yeah, it maybe. also impossible to win? No, yes, kinda. It basically goes on and on and on until you get bored. Yeah, so it is Or you will die. never ending game. Oh, oke. Berarti gamenya nggak pernah berhenti ya, bisa main terus-terusan never ending. Oke, pernah nggak tuh waktu fishing never ending, maunya fishing terus nggak pulang-pulang? Ya, tidak lah. Enggak ya, oke. Are you kidding him, Mr. Putut? Yeah, okay, just kidding. Yeah. So that's why it's for the competition. That's why you made the game only for 2 hours. Yes. Okay, it's like, I see. Okay. Yeah, but if you have more time, ada nggak rencana untuk nambahin win condition atau lose condition? No, I think I will just add more features like, oh, you have this much money, you can now buy this. You can buy a new ocean, you can buy new fish, like Rebirth, like Roblox, But I am not planning to make any losing conditions because losing sucks. Nobody wants to lose. That's why I won. Okay, so you prefer to put more features, yeah, if you have time. Okay. Okay, Interesting, Ahmad. Thank you so much for your presentation. Let's move to the next presenter from Center Pontianak, Jason Edgar William. Are you here, Jason? Hi, Jason. Time is yours.
Okay, please start your presentation. Hi, my name is Jason. I want to present to you my game Fly in the Cave. What is Fly in the Cave? Fly in the Cave is a game where we it's an endless game where we fly and fly as long as we can without touching the obstacles. The obstacles are stone pillars, enemy plane, and bullets. If we touches the obstacles, we will lose one health point. If we have 0 health point, we will die. And this will show. There is also a restart button. This to restart. This is our score, and this is the high score. If our score is more than the high score will be the same as our score. To control the fly, we to make the fly up, we press space. If we want to make the fly down, then anything. If we want to make the fly left or right, press left arrow to go left and right arrow to go right. That's all. Thank you. This is how it looks when we play. The thing, and there's a plane. If we reach the bottom, we will die, just like that. Okay, Jason. Oke, Jason. Miss punya pertanyaan nih buat Jason. Nah, tadi ini kan nama projectnya adalah Live in the Cave. Tapi kenapa Jason buat backgroundnya itu like in the sky atau in galaxy? Karena tidak ada background cave. Jadi tidak ada background cave. Tapi Jason tahu nggak kalau ada cave yang langit-langitnya itu ada like star atau like stone yang seperti bintang-bintang itu. Jadi ya menurut Miss ini menarik juga sih itu. Oke, dari yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin dari Miss Manda mungkin punya pertanyaan buat Jason?
Boleh, Miss. Aku mau nanya dikit, boleh ya, Miss? Iya, silakan, Miss. Hai, Jason. Hi, Miss. Oke, Jason, eh, Jason bikin ini terinspirasi kah dari game apa gitu? Atau ini emang Jason... Ada terinspirasi dari game Flappy Bird, Miss. Oh, Flappy Bird. Oke, jadi digantinya dengan itu ya, Jason ya. Berarti dengan yang lain ya. Nah, untuk Jason sendiri, bikin ini berapa lama, Jason, kalau boleh tahu? Mungkin beberapa hari. Oh, beberapa hari. Apa sih yang paling susah menurut Jason? Beberapa hari, tetapi kalau waktunya dikumpulkan, paling 3 jam aja. Kalau waktunya dikumpul. Oke. Keren, Jason. Miss suka deh. Sama tadi ada apa soundnya juga ya. Itu lucu banget. Thank Iya, you. unik banget ya, Miss. Oke. Iya, makanya Miss jadi seru. Thank you, Miss Masri. Iya, thank you pertanyaannya Miss Manda dari Mr. Putut. Punya pertanyaan buat Jason, silahkan. Okay, thank you, Miss Masri. Okay, Jason, could you share your screen again? Yeah, I have a question for you. Okay. Is it possible to share your screen, Jason? Possible, Mr. Okay. Okay, Jason. Yeah. So, yeah, this game is similar to one of the most addictive games, Flappy Bird. This one is to broadcast start. In this game, 3, 2, 1, fly. And this one is animation. This one is the card which makes the noise. And this one is to move. The intro sound. This one is generate the stalactite and stalagmites. Okay, Jason. Can I continue first? Yes. Okay, Jason. Yeah. So I really like the game, and I really like the way you display the health point. Yeah, I really like this part. Okay, dapat idenya dari mana nih, Jason? Dari Flappy Bird, Mister. Oh, Flappy Bird juga gitu ya. Oh, Oke, berarti memang dibikin mirip gitu ya. Oke, Jason. One more question. Satu pertanyaan lagi. Can I control? Sorry. Yeah. Thank you. Yes. Yeah. I really like the way you coding the health point. Yeah. This code is so efficient. Yeah. Using if else and then put another if else and then put another if else. Okay. Yeah. This code is so efficient. I really like it. And my question is, where did you learn about this? Belajarnya dari mana? Halo, Jason. Yes. Akan ditanggapi pertanyaan Mr. Putut. This code is quite good. Yeah, codingnya ya that's very good ya. It's so efficient. Mr. Kepo nih. Dulu Jason belajarnya dari mana untuk if else itu? In Kode Kido class atau mungkin dari translate di otak. Oke, jadi Jason ada ide sendiri gitu ya. Oh, kodenya kayak gini gitu ya. Oke. Okay, thank you, Mr. Putut. Let's move to the last presenter ya. From Center Kelapa Gading, Rafael Gilbert. Are you here? Hi, Gilbert. Please go ahead. Hello. Hi. Okay, please start your presentation. Okay. This is my project. It's called Trash Pollution.
and then we click play, and then there's a lot of trash, and the cat has to pick up the trash. There's a counter and you can pick up the trash. And after you pick all of the trash, there will be another mini game but with a boat. So there's the trash inside the ocean. There's bombs in the ocean too. I have to pick up the trash. Oke, Rafael, dari project yang Rafael buat ini, yang judulnya Trust Pollution, kira-kira apa nih pesan penting apa yang bisa Rafael sampaikan dari project ini untuk kiddos-kiddos lainnya? Trash is bad. That's it. So jangan buang sampah sembarangan ya. Yeah. Important thing ya. Yeah. Okay, what else? That's it. Okay, ini by the way you create by yourself? Yes. Okay. I used the tutorial from the YouTube though. Okay. Oke. Dari Winston, mungkin punya pertanyaan buat Rafael? Atau dari Mr. Putut, silakan. Okay, thank you, Miss Masri. Okay, Rafael, I wonder with the first mini game. Okay, could you switch to the first mini game? Okay. Okay, I wonder how you edit the background, because actually it's not green, right? The original background, it's not green, and then there is no river. How do you put river and also a bridge to the backdrop? I draw over it. And for the color changing, you use a color effect or retro the color? Which color changing? The green, the grass. I used the color picker for the grass. Oh, use the color picker. Okay, and then you can change the color. Yeah. Oh, in the background editor. Is it like that? Yeah. Oh, okay. That's why it becomes green. Okay, thank you, Rafael. Thank you, Rafael. Thank you, Mr. Putut. Oke, kita langsung aja lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu kuis bagi peserta yang belum berkesempatan menjadi presenter hari ini. Miss Manda sudah siap dengan kuisnya? Kita akan main kuis di Quizizz ya, kiddos ya, khusus bagi kiddos yang belum menjadi presenter hari ini. Silakan, Miss Manda. Terima kasih, Miss Masri. Halo, kiddos semuanya. Oke, jadi Miss di sini punya kuis nih untuk kiddos semua. Sudah terlihatkah di layarnya? Sudah, Miss. Oke. Bagaimana dengan kalian, kiddos? Sudah terlihatkah semua? Oke. Kalau sudah, kiddos bisa join menggunakan ini ya, menggunakan link ini dan memasukkan kode ini. Atau mungkin mau join dengan QR code. Kalau nanti ada yang mau join dengan QR code, bisa langsung kasih tahu Miss. Jadi bisa Miss buka untuk QR code-nya. Oke. Ya. Ini Miss copy juga ya di sini. Oke. Miss ada link buat sisnya nggak?
Halo, ada. Ini sudah Miss kirim ya di chat, Gilbert. Oke, sudah mulai ada nih yang join. Ayo yang lain join juga ya. Karena di quizzes ini nanti pemenangnya dapat hadiah loh. Hadiahnya berupa OVO, saldo OVO atau GoPay yang bisa kalian klaim. GoPay. Ya, ada saldo GoPay. Oke, udah ada 12 peserta di sini. Ayo yang belum join, kita masih tunggu bentar lagi. Miss, Ya, account saya stop. Saya bikin baru ya. oke, nggak apa-apa Gilbert. Kebetulan ini bisa langsung enter code aja ya nanti ya. Oke. Oke, Miss Manda, silahkan di start. Sudah ada 16 peserta yang join. Oke. Oke, jadi di sini akan ada 16 pertanyaan yang Kiddos bisa jawab. Nah, untuk 16 pertanyaan itu Miss kasih waktu 5 menit ya, teman-teman ya. Nanti akan Miss kasih tahu kalau bentar lagi waktunya sudah habis. Oke, kita start semua. Skor tertinggi sementara diperoleh oleh Marcel ya, disusul oleh Prince Tun dan Rafael Henry Putra. Waktunya masih berlangsung, silahkan diselesaikan kuisisnya. Oke, nanti akan terpilih 3 pemenang ya Kiddos ya, dan Miss Manda silahkan umumkan nominal GoPay-nya yang akan didapat oleh pemenang nanti, untuk pemenang nanti. Oke, untuk pemenang kuis tertinggi pertama akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO sebesar 100.000, pemenang kedua 75.000, yang ketiga pemenangnya mendapat saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000 ya Kiddos ya. Nanti di akhir acara tolong disampaikan nomor kontaknya ke Miss Manda. Jadi nanti bisa diklaim. Okay? Oke, Kiddos, waktunya tinggal 3 menit lagi. Wah, Miss Masri ini dulu-duluan nih banyak nih, Miss. Iya, kejar-kejaran misalnya. Iya.
sudah ada yang selesai menjawab kuisnya ya, Miss Manda? Iya, sudah ada nih, Miss. Sudah ada yang selesai. Yang belum masih bisa. Masih ada berapa menit lagi, Miss, untuk menyelesaikan kuisnya? Masih ada 1 menit lagi. Oke, hurry up, kiddos. Kalian masih punya kesempatan buat menang ya dan menyelesaikan kuisnya. Oh, Gaston langsung naik, Miss nih. Aku lihat nih. Equal press. Oke, kiddos, time's up. Miss berhentikan ya kuisnya. Oke, time's up, kiddos. Sekarang kita lihat ya di leaderboard, kira-kira siapa nih yang dapat skor tertinggi. Wah, Miss. Yeay, selamat buat 3 skor tertinggi ya. Miss Manda silakan di-remind lagi untuk masing-masing pemenang menginfokan nomor kontaknya ya ke Miss Manda ya, bisa via chat. Oke, untuk Victor, Maxim, sama Gaston, jangan lupa untuk infoin ke Miss ya nanti. Thank you, kiddos. Thank you, Miss Manda. Oke. Next, kita akan lanjut untuk polling untuk memilih 2 presenter favorit dengan polling tertinggi ya. Silakan, Mr. Marvin. Oke, tadi kan kalian udah semua nih ngeliat presenter-presenter apa yang tadi hari ini udah present ya, projectnya dan cara mereka menyampaikan projectnya, presentasinya itu juga ada yang cukup bagus ya. Nah, jadi sekarang kalian coba lihat di Zoom chatnya ya, dibuka, lalu pilih nih mana yang favorit kalian ya. Harusnya ingat dong tadi siapa-siapa aja ya. Yang menurut kalian projectnya bagus, yang menurut kalian cara presentnya bagus, ya silakan dipilih aja ya. Oke, silakan dimulai. Tentunya untuk presenter yang memperoleh polling tertinggi, untuk polling tertinggi pertama akan mendapat saldo GoPay atau OVO juga ya, Mister ya, sebesar 150.000 dan yang tertinggi kedua akan mendapat saldo OVO atau GoPay juga sebesar 100.000. So, silakan dimulai pollingnya, kiddos. Pollingnya 1 menit aja ya. Itu kita tutup ya. Yang presenter mau voting presenter lain boleh, atau mau vote diri sendiri juga boleh ya. Kita nggak ngelarang. Boleh banget. Pokoknya ini terbuka. hanya mencari favorit aja ya. Bukan paling bagus ya, tapi favorit dari kita semua. Gitu. Karena semuanya udah cukup bagus tadi kalau kita lihat ya. Iya, bener banget, Mister. Semuanya bagus-bagus banget. Oke, baru 16 suara nih, berarti masih belum semua. Silahkan di voting yang belum. Saya udah vote. Udah, oke. Oke, tampaknya cuma 16 suara doang nih, nggak ada nambah-nambah lagi. Apakah udah semua? Sudah ya?
Oh, 17 suara sekarang. Hmm, 18 suara. Oke. Oke, karena sudah melewati 1 menit, kita tutup ya. Dan kalau kita lihat dari hasilnya, kalian bisa lihat sendiri tapi ya. Ini aku share screen aja. Sudah terlihat 3 petinggi ini berapa pemenang ya, Miss Masri? 2, Mister. 2, berarti 2 favorit petinggi kita. Yang pertama ada Gaston ya dengan 6 suara. Ada lagi Awan dengan 4 suara. Oke, ini totalnya tadi 19 suara. Yeay, selamat Kidos. Bagi yang belum terpilih jadi presenter favorit, jangan khawatir ya. Kalian semua best kok. Best banget, oke? Oke, sebelum Miss akhiri, are you excited, Kidos? Yeay, excited ya. Oke, so before we end this meeting, Miss mau tahu rencana liburan akhir tahun kalian nih. Kira-kira kalian punya acara kemana? Oke, mungkin kalian sudah ada yang menentukan, atau bagi yang belum punya kegiatan di akhir tahun nanti, kalian bisa banget loh join kegiatan holiday program Kode Kido yang diadain selama 2 minggu. Nanti mulai tanggal 19 Desember dan tanggal 26 Desember. Tentunya ini diadain online loh Kidos, jadi kalian bisa join dari mana aja. Yang penting koneksi internetnya memadai ya Kidos ya. Oke, dan kalian yang tertarik bisa menghubungi center masing-masing atau mengisi RSVP yang sudah tercantum di chat box, oke? So, jangan lupa untuk kalian yang tadi menang kuis dan jadi presenter favorit, nanti ditunggu ya hadiahnya, khususnya bagi yang menang kuis. Silakan diinfo di chat box nomor kontak masing-masing. Nah, dari Mr. Putut, ada yang mau disampaikan lagi, Mr. Putut? Yeah. Untuk next event? Ya, untuk next event, let me share my screen. Oh, sorry. Okay, yeah, for the next event, we have Engine for the Week. Yeah, the due date is March 2023, and also holiday program. Yang seperti bilang Miss Masri ya, untuk holiday program, you can find more information in Kode Kido website. Okay, jadi ada our program di sini, and you can click holiday program Desember 2022. Okay. Nah, if you click it, you will see that we have so many topics. Nanti dipilih aja mau join yang topiknya apa, oke? Oke, ya. Kalau tertarik, ya don't forget to ask your parent to hit the book now button. Oke, thank you. Oke, thank you. Untuk the next EFTW tentunya akan dilaksanakan kembali ya, Miss dan Mister dan Kidos yang lainnya. Bagi yang berminat join seperti Alia ataupun Jonathan tadi, bisa banget ya nanti untuk update infonya akan di-upload lagi di website Kode Kido. Oke, Miss ucapin selamat sekali lagi untuk pemenang kuis dan presenter favorit. So, buat kalian yang belum menjadi presenter di Kido Fair kali ini, jangan khawatir ya, kalian pasti akan kami kontak lagi untuk menjadi presenter di next Kido Fair selanjutnya. Sekali lagi, Miss ucapin terima kasih buat partisipan, presenter yang sudah hadir di sini, Mom and Dad juga. Thank you for joining us, and thank you so much buat Mr. Putut ya, for being here today. Keep healthy and stay safe. See you at the next Kido Fair. Keep coding. Goodbye.